Assalamu alaikum. This is the day 3 for the vocabulary challenge, and the words are accentuated, boon, bewilderment, briskly. Accentuated का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना, emphasize करना, उसको highlight करना. Boons का मतलब होता है बरकत होना, ठीक है. जैसे बी फॉर बून एंड बे से बरकत हो गया. कोई भी हमारे पास ब्लेसिंग हो, बेनिफिट हो, कोई भी प्रिविलेज हो, हम उसको बून कहते हैं, ठीक है. बिवाइल्डरमेंट का मतलब होता है हैरानी, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक. हम लोगों ने पहले इससे रिलेटेड 2 वर्ड्स पढ़े थे. कौन से? एक था अपार्ड, ओके, एंड एक और था एस्टाउंडेड, ठीक है. और ये है बिवाइल्डरमेंट एंड इन सब के एक की मीनिंग्स हैं. ब्रिस्कली का क्या मतलब है? तेज़ रफ्तारी से कोई भी चीज़ हो रही हो, ठीक है. लास्ट ही लेक्चर में हमने एक वर्ड पढ़ा था एब्रप्टली. उसका भी मतलब कुछ ऐसा ही था. उसका मतलब था यकदम, और इसका मतलब है तेज़ रफ्तारी से. सो दीज वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग्स, ओके. क्विकली, एनर्जेटिकली. अब स्टोरी हमारे पास आ जाती है स्ट्रेंजर थिंग्स की, जो कि एक सीरीज़ है, एक वेब सीरीज़ है हमारे पास. अच्छा. As Mike Wheeler and his friends explored the mysterious woods, जैसे ही माइक व्हीलर और उसके दोस्तों ने एक्सप्लोर किया, वुड्स कहते हैं जंगलात को, मिस्टीरियस मतलब जिनमें मिस्ट्री हो. तो माइक व्हीलर और उसके दोस्तों ने जैसे ही मिस्ट्री वाले मतलब मिस्ट्री से भरपूर जंगलात को एक्सप्लोर किया, they stumbled upon an ancient map that accentuated the location of the upside down world. तो क्या हुआ कि वो एक पुराने मैप पर थोड़ा सा लड़खड़ा गए. क्यों लड़खड़ा गए? जिसने ज़ोर दिया एक ऐसी दुनिया का, एक अपसाइड डाउन दुनिया का, जो कि उनकी समझ से बिल्कुल ही बाहर थी, ठीक है. They considered it a boon to finally uncover the secrets of supernatural realm. उन्होंने इस चीज़ को एक बरकत समझा कि फाइनली उन्होंने उन पर जो भी सीक्रेट्स थे अपसाइड डाउन वर्ल्ड या फिर उस सुपर नेचुरल वर्ल्ड के, वो फाइनली उनको समझ आ रहे थे, ख़त्म हो रहे थे वो सीक्रेट्स उन पर. विच हैड बीन श्राउडेड इन मिस्ट्री, जो कि ढके हुए थे मिस्ट्री में. तो वो सीक्रेट्स उनको पता लग गया फाइनली. तो उन्होंने इस बात को एक बरकत समझा. हाउएवर, यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये होगा ना कि उन्होंने इस चीज़ को एक ब्लेसिंग समझा, एक बरकत समझा, उन्होंने एक इस चीज़ को बेनिफिट समझा, ठीक है. हाउएवर दे सून फाउंड देमसेल्व्स इन अ स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट. उन्होंने अपने आप को एक हैरानी की सी कैफियत में पाया. कब पाया? एज दे नेविगेटेड द एरी लैंडस्केप. जैसे ही वो इस लैंडस्केप पर पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को एक हैरानी की कैफियत में पाया. फिल्ड विद मेलेवोलेंट क्रीचर्स, के ऐसी क्रीचर्स लाइक जो बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुंचाती थी, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्रीचर्स थी. सडनली दे हैड टू मूव ब्रिस्कली. एकदम से उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मूव करना पड़ा. कब मूव करना पड़ा? टू इस्केप द क्लचेस ऑफ डेमोगॉर्गन, अ फॉर्मिडेबल फो. जब उन्होंने इस ख़तरनाक दुश्मन से बचना था तो उन लोगों को सडनली क्या करना पड़ा? तेज़ रफ्तारी से मूव करना पड़ा, ठीक है. आई होप ये वर्ड्स क्लियर हो गए हैं. अच्छा, अब इनके सिनोनिम्स देखते हैं. एक्सेंचुएटेड का हम लोगों ने क्या मीनिंग देखा है? ज़ोर देना. तो स्ट्रेस्ड, अंडरलाइंड, स्पॉटलाइटेड, एम्फसाइज्ड, हाईलाइटेड. बून का मतलब हमने क्या देखा है? बरकत. तो बरकत का सिनोनिम, ये उसका क्या मीनिंग होगा इंग्लिश में? ब्लेसिंग, बेनिफिट, एडवांटेज, प्रिविलेज, विंडफॉल. ये सब चीज़ें क्या हैं? बून के सिनोनिम्स में आती हैं. कोई भी आपको फ़ायदा मिल रहा हो तो दैट्स अ बून एक्चुअली. बिवाइल्डरमेंट का हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेड होते हैं, तो डिसओरिएंटेशन में भी क्या होती है? कन्फ्यूजन होती है. पजलमेंट, अगेन पजल एक कन्फ्यूजन होती है, तो ये भी कन्फ्यूजन है. बैफलमेंट एंड परप्लेक्सिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं. ब्रिस्कली का क्या मीनिंग होता है? तेज़ रफ्तारी से. तो इसका सिनोनिम क्या आएगा? क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली, हेस्टिली एंड एक्सपीडिशियसली, ओके. और इसमें एक और भी आ जाएगा एब्रप्टली, जो हम लोगों ने वोकैब डे 2 में पढ़ा था, ओके. अब एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सेंचुएटेड का मतलब अगर हमारे पास, इसका सिनोनिम का मतलब होता है ज़ोर देना, किसी चीज़ पे स्ट्रेस करना, तो
اس کا اینٹونیم کیا ہوگا کہ جب کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جب اگنور کر رہے ہیں، لائک ڈاؤن پلیڈ، منیمائزڈ، اگنورڈ، ڈس ریگارڈیڈ، بلیٹلڈ، تو یہ ساری چیزیں اس کے اینٹونیمس میں آ جائیں گی. بون کا مطلب اگر برکت ہے ہمارے پاس تو اس کا اینٹونیم کیا ہوگا؟ کرس ڈیفینیٹلی. مس فارچون، ڈس ایڈوانٹیج، وہاں پر ایڈوانٹیج ہے اس کا بینیفٹ ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ڈس ایڈوانٹیج، ہنڈرنس، آبسٹیکل. ٹھیک ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو بون کے میننگ میں کنسیڈر کریں گے. بیوائلڈرمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اوپر اس کا سنونیم ہوتا ہے کنفیوژن تو اس کا اینٹونیم کیا ہوگا؟ جب انسان بالکل بھی کنفیوز نہیں ہوگا، جب سب چیز واضح ہوگی. اور واضح کا کیا ہوگا؟ کلیئرٹی، انڈرسٹینڈنگ، اویئرنیس، سرٹینٹی، کانفیڈنس. یہ سب وہ کنڈیشنز ہیں کہ جن میں آپ 100% شیور ہوتے ہو کسی بھی چیز کے لیے. اوکے. اور برسکلی کا اگر میننگ ہے تیز رفتاری سے تو اس کا اینٹونیم کیا ہوگا؟ سلو، آبویسلی، گریجولی، کاملی، پیسفلی، سلگشلی. اوکے. اب ان ورڈس کے اگر ہم دیکھیں اردو میننگس، کچھ اوپر ورڈس تھے پیراگراف میں جو تھے مشکل. دیکھیں اب کپس کے صرف 208 ورڈس تک ہم نے محدود تو نہیں رہنا، ہم نے وہ کیپ کو انکریز کرنا ہے جہاں بھی جیسے بھی ہمیں ملے. تو یہ 4 ورڈس بھی تھوڑے سے اس پیراگراف میں مشکل تھے. کمپریہنشن سمجھنا یہ تو پتہ ہوگا. شراؤڈڈ یہ نہیں پتہ ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھکا ہوا، کورڈ. ہم نے اوپر کیا پڑھا کہ جب مسٹری سے وہ مطلب جو جنگل مسٹری سے ڈھکا ہوا تھا، کورڈ، ہڈن. میلیولنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضرت خیز یعنی ایول، ہارمفل. فارمیڈیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خطرناک. پاورفل، ڈینجرس. اوکے. سو دس واز آل اباؤٹ دا ڈے 3. آئی ہوپ کہ یہ ورڈس آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے ایز ویل ایز یاد بھی ہو گئے ہوں گے. سو اللہ حافظ.